নমস্কার, জানা অজানা খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। বরাকের মানুষ বেহাল যোগাযোগ ব্যবস্থায় ঢুকছেন, আর সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য চাইছেন সোজা সোজা আকাশে উঠতে। রেল ও সড়ক পথে বারবার ধস। বছরের প্রায় অর্ধেক সময় বিচ্ছিন্ন দ্বীপে পরিণত হয় বরাক উপত্যকা। বন্ধ থাকে সড়ক, রেলপথ। এই পরিস্থিতিতে শিলচরের সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য আকাশে উড়ে দিল্লি আর সহজভাবে পৌঁছতে চাইছেন। ভিআইপি কালচারে মত্ত শুক্লবৈদ্য বাবু সাধারণ মানুষের কথা না ভেবে শিলচর থেকে দিল্লি বিমান চালুর দাবিতে সরব হলেন শুক্লবৈদ্য বাবু। সংসদে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, শিলচর দিল্লির বিমান চালু করলে সবার সুবিধা হবে। তিনি বললেন, শিলচর দিল্লির মধ্যে বিমান চালু করলে সবার সুবিधा होवे। हमारा सिलचर क्षेत्र असम का रिमोटेस्ट प्लेस है। इसमें आने जाने का बस रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज। साल भर में रोडवेज तो लैंडस्लाइड का बारे में, रेलवेज तो लैंडस्लाइड का बारे में 3 महीना बंद रहता है, फ्लड एंड लैंडस्लाइड। हमारा एक ही चारा है कि हम एयरवेज से कलकत्ता होते हुए या गुवाहाटी होते हुए हम दिल्ली आना या अलग सा कोई जगह पे जाना। इसमें क्या है सर, पहले हमारा सिलचर से त्रिपुरा का फ्लाइट चलता था, सिलचर से मेघालय का फ्लाइट चलता था, अभी तो नहीं है। फिर एक हमारा ये एयर इंडिया का भाया कलकत्ता एंड गुवाहाटी एक फ्लाइट था आने जाने का दिल्ली तक, ये भी बंद पड़ा हुआ है। तो इसलिए मेरा मांग है आपका माध्यम से सिविल एविएशन मिनिस्टर से कम एक फ्लाइट तो आने जाने के लिए सिलचर टू दिल्ली देने का कृपा करें। नहीं तो हम लोग का बहुत प्रॉब्लम है सर। तो आपका माध्यम से ये मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर को अर्जी पेश करता हूं। पहले भी लिख के दिया हूं हम लोग, तो अभी तक तो कोई काम हुआ नहीं। काम होने के लिए आपका কিন্তু তার এই দাবি কতটুকু উপকারে আসবে সাধারণ মানুষের, এ নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে সর্বত্র। বরাকের কতজন সাধারণ মানুষ বিমানে যাতায়াত করেন, তাও নয় সোজা দিল্লি, গুয়াহাটি নয় সোজা দিল্লি। বরাকের সাধারণ মানুষের আর্থিক শক্তি কতটুকু রয়েছে, বিমান চড়ার ক্ষমতা কি আছে সাধারণ মানুষের, এসব কি পরিমল বাবুর ডায়েরিতে নেই? রাজ্যে ক্যাবিনেট মন্ত্রী থাকাকালীন পরিমল বাবুর ট্যাগ ছিল তিনি শুধু নিজ সমষ্টি ধলাইয়ের মন্ত্রী। এবার তিনি সাংসদ, প্রায়ই দিল্লি যেতে হবে তাকে। তাই সড়ক ও রেলপথের ভয়াবহ অবস্থার কথা ভুলে শিলচর দিল্লি বিমান চালুর দাবি তুললেন তিনি। নিজের সুবিধার কথাই চিন্তা করলেন পরিমল বাবু।